नाज़रीन इकराम, क्या वाकई सन 2025 का रमज़ानुल मुबारक आखिरी रमज़ान होगा? क्या इसके बाद दुनिया का खात्मा हो जाएगा? ये बातें आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं और बहुत से लोग इन्हें सुनकर खौफजदा हो रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन दावों में कोई हकीकत है? क्या हम वाकई क़यामत के इतना करीब पहुंच चुके हैं या ये सिर्फ झूठे दावे और लोगों में खौफ फैलाने का एक जरिया है? हम आज की इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब तलाश करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक हदीस बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर रमज़ान में चीख या ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दे तो शवाल में शोरो गुल होगा, ज़िलक़द में कबायली बगावत होगी, ज़ुल्हज में खून बहेगा और मुहर्रम का महीना तो ऐसा होगा कि उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। हमने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? आपने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के निसफ में जुम्मा की रात एक चीख या जोरदार आवाज होगी जो सोने वालों को जगा देगी, खड़े होने वालों को बिठा देगी और बाइज्जत दोशीज़ाएं अपने घरों से बाहर निकल आएंगी। उसी साल कसरत से ज़लज़ले आएंगे। जब तुम जुम्मा के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने घरों में दाखिल हो जाना, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना, अपनी चादर ओढ़ लेना और अपने कान बंद कर लेना। जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, सुभान अल कुद्दूस रब्बन अल कुद्दूस, यानी पाक है वो ज़ात, हर नुक्स से पाक है। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। नाज़रीन, हमने जब इस हदीस की तहकीक की तो हमें पता चला कि किसी किताब में और ना ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस हदीस का कोई सबूत मिला। ये बात वाज़े करती है कि यह हदीस सही नहीं है और लोग जानबूझकर इस हदीस को फैलाकर लोगों को खौफजदा कर रहे हैं और वायरल होने के चक्कर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांध रहे हैं। दोस्तों, जब हम क़यामत के दिन की बात करते हैं तो ये बहुत अहम है कि हम ये समझें कि क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। सूरह लुकमान में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ही के पास इल्मुल साआ है, वही बारिश भेजता है, वही जानता है कि माँ के रहम में क्या है, कोई नहीं जानता कि कल को वो क्या कमाएगा और कोई नहीं जानता कि कौन सी जमीन में मौत आएगी, बेशक अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। सूरह लुकमान आयत नंबर 34। इसी तरह हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि अचानक वहाँ एक शख्स आया जिसके कपड़े जबरदस्त सफेद थे और बाल शदीद स्याह। हम में से किसी ने भी इसे पहचाना नहीं, ना ही इस पर सफर का कोई आसार देखा। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया, अपने घुटनों को आपके घुटनों से मिला दिया और अपने हाथों को आपकी रानों पर रख दिया और कहा कि या मोहम्मद, मुझे बताएं कि इस्लाम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि इस्लाम यह है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमजान के रोजे रखो और अगर तुम्हारे पास सामान हो तो हज करो। उसने कहा कि आपने सच फरमाया। हम हैरान हुए कि उसने पूछा भी और तस्दीक भी की। फिर उसने कहा कि ईमान क्या है? आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों, आखिरत के दिन और तकदीर खैर व शर अल्लाह की तरफ से है, इस पर ईमान ले आओ। उसने कहा कि आपने सच फरमाया। फिर उसने पूछा, एहसान क्या है? आपने फरमाया कि ये कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि जैसे तुम उसे देख रहे हो, हालांकि तुम उसे नहीं देखते लेकिन वो तुम्हें देख रहा है। फिर उसने पूछा, क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया, उसके बारे में पूछने वाला उससे ज्यादा नहीं जानता जितना पूछा जा रहा है, यानी क़यामत के वक्त का इल्म मुझे भी नहीं है। फिर उसने पूछा कि उसकी कुछ निशानियां बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लौंडी अपने मालिक को जन्म दे और जब तुम देखो कि नंगे नंग धड़ंग भूखे चरवाहे बुलंदो बाला इमारतें बना रहे हों। नाजरीन, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि वो शख्स चला गया और मैंने कुछ देर तक इंतजार किया। फिर आपने मुझसे कहा कि उमर, तुम क्या जानते हो कि सवाल करने वाला कौन था? मैंने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, वो तुम्हें तुम्हारे दीन की तालीम देने आए थे। ये हदीस सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में मौजूद है और इस्लाम के बुनियादी उसूलों की वजाहत करती है और ये भी बताती है कि क़यामत के वक्त का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं था, लेकिन क़यामत की निशानियों का आगाज आपकी आमद के साथ ही हो गया था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی کو ایک ساتھ ملا کر اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے بعد قیامت کا وقت بہت زیادہ دور نہیں۔ ایک اور بڑی نشانی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مکہ کے کفار کے لیے ایک معجزے کے طور پر ظاہر ہوا۔ یہ قرآن میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورہ قمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 1۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے جھوٹے نبیوں کی کثرت ہوگی اور 30 دجال آئیں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو مسیلمہ کذاب، طلحہ بن خویلد اور مختار سقفی جیسے کئی جھوٹے مدعیان نبوت آ چکے ہیں، لیکن اب تو ایسے فتنے کھل کر سامنے آ رہے ہیں جہاں لوگ کھلم کھلا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو شاید یہ تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں قیامت کے بڑے واقعات ظہور پذیر ہونے والے ہیں۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہمیشہ برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق اس رمضان میں سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگنے والا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو لوگوں کو خوفزدہ کر رہی ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی سورج اور چاند گرہن ایک خاص ترتیب میں آئے تو دنیا میں بڑے ہولناک واقعات پیش آئے۔ سن 1894، 1895 اور 1981 میں چاند اور سورج کے گرہن کے بعد دنیا نے عالمی جنگوں، زلزلوں، طوفانوں اور تباہیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان ادوار میں سلطنتیں ختم ہوئیں، حکومتیں گریں اور دنیا کا نقشہ بدل کر رہ گیا۔ لیکن جو چیز سن 2025 کے رمضان المبارک کو سب سے زیادہ خطرناک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں چاند اور سورج گرہن ایک ترتیب میں آئیں گے۔ دوستو، اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا ایک ایسے وقت میں داخل ہو چکی ہے جہاں زمین پر تباہیوں کی شدت بڑھتی جا رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ زلزلے، آتش فشاں، طوفان، سیلاب اور دیگر قدرتی آفات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم سن 2025 پر نظر ڈالیں تو ماہرین پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ اس سال زمین کو کئی شدید زلزلوں، آتش فشاں کے دھماکوں اور قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین کی پلیٹیں مسلسل متحرک ہو رہی ہیں اور بڑے زلزلوں کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ حالیہ مہینوں میں ترکی، شام، انڈونیشیا، جاپان اور دیگر ممالک میں خوفناک زلزلے آئے ہیں جن میں ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور اگر حدیث پر نظر ڈالیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشگوئی یاد آتی ہے کہ قیامت سے پہلے زلزلے بہت زیادہ ہو جائیں گے، جبکہ حال ہی میں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اٹلی، ماؤنٹ سینس ہیلز امریکہ اور یلو سٹون امریکہ جیسے بڑے آتش فشاں کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو زمین پر درجہ حرارت تبدیل ہو جائے گا، خوراک کا اچانک بحران پیدا ہو سکتا ہے اور دنیا ایک بہت بڑی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ جی تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔